भाईना भाईना हेलो हां आउ रजांक द्वारा आउ जमारू चाकरी करी हबन तू तो हां तमे चाकरी करिवनी बोले नाही आउ चाकरी करिबिनी आ कोन करिवो मु एबे चूल व्यापार करी तू तो हां तम मुंडा फुंडा खराब हे छी कोन मो मुंड खराब हेलानी आ कोन मोर खराब हे छी कोन मो मुंड कोन खराब हेला तू तो हां तमे रजांकर केते वर्ष होला चाकरी करलो 50 वर्ष होला 50 वर्ष होला सामान्य 50 वर्ष होला समान हे गला टी हां समान हे गला समय तू तो तमे 60 वर्ष रे अवसर न आउ कोन रजांक द्वारा मु चाकरी करबी नहीं ना आउ जमा तो 50 वर्ष रे दरमा बढ़ी छी केते नाही मोर बढ़िया रे नाही आउ दरमा कोन ना तू तो आर वर्ष पर तमरा बढ़ी थिला दरमा कोठे बढ़ी थिला दरमा जमारू आ मु ए वर्ष चाकरी करिन आउ ना मु चूल व्यापार करिया तू तो तमे कहउछ ना तमे घरे कहि के सिछ आम घर भीषण गंडगोल केबे आजी गंडगोल होई आजी बाड़िया पिटा हेछि बोधे आजी बाड़िया पिटा ठो बळका तू तो हां तमे रजांकर बगीचा काम ठीक से करि पारुनो बगीचा काम मु करूने आउ कोन हेला एडे बड़ तोटा मु जगी जगी की हारा से मु करूनी बगीचा काम तू तो तमे घरे सोइलो सारे आंबो सब से नै गले कोन आंब नै गले आउ कोन की आंब नै गला गछरे आंबो अछि गछरे आंब सब झड़ी गला झड़ी गला बोले के जगिया कथा की मु कोन खाबु कोन गाटा कोन टलीले लोड करथांती आ ना मु आउ चाकरी करियार नाही कि आंब गछ जगियार नाही तू तो से दक्षिण पट मेला अरे चाकरी मु काहे की कली हे आज्ञा चाकरी मु काहे की कली एबे जे थाउ थाउ मोरी गली चाकरी मु काहे की कली राति सारा मुखटी मनी कथा न शुणिले आज्ञा हे रजांकर कथा न शुणिले आज्ञा तीन पांजिरू मनी चाकरी मु काहे कली सारे हां ये सळा कोन संढ पसिले ना कोन दूत हां ए राती बेलिया संढ सब पसी गले ये संढ सब आसिलेनी आउ कोन सळा से नाली आंब आउ न थब दूत ये सळा कोन ता बंधु बांधवटा की धरि के आउथि ना कोन नाही नाही हां से नांडिया संढ पूरा सब दिन पसुची से सळा नांडी संढ सदाळे बसिला दूत से सळा को मुके भेज की पारु ए दूत हां सेई जगु मु कहूची तमे बगीचा काम ठीक से करि पारु ताले मो दरमा सेई जगु दउ नाहंती दूत हां व्यस्त ना ए वर्ष मु तमरो 2000 बढ़ी ताले मु जाउची टिके सब बगीचा टिके बुली के आसी कोन कहछ आ बगीचा बुली की सब आसीबी तापर से दक्षिण पट द्वार सला सदाळे मेला कर अच्छा दूत तुमको केते वर्ष होला गले से दक्षिण पट बाड़ बुझियो बोली मु को करबी से सला नंदा सिंगिया सला सदाळे उपाड़ी को भांगिला आ तमर तो से हुगुळा बाड़ कोन ना आजी सला को छाड़ियार नाही आजी बाड़े की टांको छोटा को कह कहछ आजी आउ छाड़ीबी दूत तमे तुरंत जाई से गच्छ देखि के आस मु एबे जाउची चारि पट आगो बुली जाई हां अरे हां चारिपटे एबे बुला हे गला बुली गलो आ पूर्व पश्चिम आउ उत्तर पट
ভুলি গল খালি দক্ষিণ পট দুয়াটা আছে দূত হ্যাঁ। সেই পট তম অবহেলা যোগুরু সে ষণ্ଢ পশু ଆ ଚାଲିଲି ତ ଆଜି ବାଡ଼େଇକି ତା ଟାଙ୍କ ଛୋଟା କରିବାଟା ଥୟ କଣ ଦୂତ ଆ ଚାହୁଛି ଯିବି ତ ସେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଅଛିଟି ସେପଟେ ଆଉ ଆ ସେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ସେ ଶଳା ସବୁ ଯାକ ନଣ୍ଡା କରିଛି ଆଉ ସେଇ ଖାଇଛି ସେଇ ଶଳା ସବୁ ଯାକ ଖାଇଛି ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ନାଣ୍ଡିଆ ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଖାଇଛି ଆଜି ନାଣ୍ଡିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ନାଣ୍ଡି କରିଦେବି ଆଜି କଣ କହୁଛ ବା ଆଜି ଆଉ ଶଳାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଦୂତ ଚାଲ ବଗେ ଚାଲି ସାରେ ହଁ ଶଳା ଆଜି ପଡ଼ିଛି ହାବୁଡ଼େ କଣ କହୁଛ ଆଜି ଶଳା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଶଳା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଧରି ପକେଇଛ ନା କଣ ଆ ଧରିକି ଆଜି ଶଳାକୁ ଏ ବେড়ାରେ ଆଜି ତାକୁ ଯଦି ଚାରି ପାହାରେ ନ ଦେଇଛି ଦୂତ ହଁ ସେ ଜଣେ ଷଣ୍ଢ ଆସିନି ଦି ଚାରି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଶଳା ଆଉ ଶଳା କେତେଟା ପଇଥିବେ ଲୁଚିକିରି କୋଉଠି ଏଇଟା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ୟା ଟାଙ୍କୁଟାକୁ ଆଗ ଛଟା କରିବି ଆଉ ଦୂତ ହଁ ମୁଁ ଯା ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ପଶିଛି ତମେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଛ ନା ଧରିନ ନା ମୁଁ ଆଉ ଧରିଛି କଣ ବେড়ାଟାକୁ ଧରିଛି ଶଳା ଆଜି ବାଡ଼େଇକି ନଣ୍ଡା ଉଠେଇ ହଁ ଆ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ଦୂତ ଓ ଇଏ କଣଟେ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଛ ନା ଚିହ୍ନିନ ମୁଁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ତା ପାହାକୁ ମୁଁ କଣ ଗଲେଣି ଆଁ? ସେଇ ଶଳା ନଣ୍ଡା ଷଣ୍ଢ ସିଂହ ତାର ଜମାରୁ ନାହିଁ ଦୂତ ନା ଇଏ ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଜାଣୁଛ ତମେ ଏଟାକୁ ଏଇଟା ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଏଇଟା କଣଟେ ଆଉ ତାର ଷଣ୍ଢର ସିଂହ ଥାଏ ଆର ସିଂହ ଅଛି ୟାର ଶଳା ତ ନଣ୍ଡାଟା ୟାର ସିଂହ ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନା ଦୂତ ଇଏ ଅଶ୍ଵ ଅଶ୍ଵ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଫେର ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଅଶ୍ଵ କଣ ବୋଲି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆମ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୂତ ତମେ ତ ବଗିଚା ଜଗିଲ ଆଉ ଷଣ୍ଢ କୋଉଟା ଘୋଡା କୋଉଟା ତମେ ଜାଣିଲନି କିରେ ଷଣ୍ଢ ଥିନା ପଶିଥିଲେ ତାର ସିଂହ ଥାନ୍ତା ହଁ ୟାର ଜମାରୁ ସିଂହ ନାହିଁ ଦୂତ ହଁ ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଘୋଡା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡା ଆଉ କଣ ଶଳା ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୂତ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯଦି ଘୋଡା ହଁ ୟାର ତ ସିଂହ ରହିବା କଥା ଏକ ହଁ ଆରେ ଘୋଡାରେ କଣ ସିଂହ ଥାଏ ତାର ଜମାରୁ ସିଂହ ନାହିଁ କଣ ଜମାରୁ ସିଂହ ନାହିଁ ତା ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ ତା ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଖାଉଛି ଇଏ ହଁ ଦୂତ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଶ୍ଵ ନୁହଁ ଆଉ ନା ଇଏ ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଅଶ୍ଵ? ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଅଶ୍ଵ କଣ ଇଏ କହିଲେ କଥା କହୁଛି ଏ ଦୂତ ହଁ ଆରେ ସେ ଅଶ୍ଵ ଜଣେ ପଶୁ 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 କଣ କଥା କହିଲାଣି ସେ କଥା କହିପାରିବନି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କହିଲି ହଲେଇବ କଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପଚାରୁନ ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବୁ ଶଳା ସତ କଥା ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଇଏ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ଦୂତ ଓ ଦେଖୁଛ ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ନା ହଲଉନି ଆ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ତ ଆଉ ହଲେଇଲା ପଚାର କଣ ଖାଇବ ସେ କହିବ ଝାଲ ମୁଢି ଖାଇବୁ ନା ଶଳା ନାହିଁ କଲା ଝାଲ ମୁଢି ଖାଇବନି ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବୁନି ଆଉ ମିଚର ଖାଇବୁ ଶଳା ମିଚର ଖାଇବନି ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଲୁ ଖାଇବୁ ଶଳା କଣ ଖାଇବେ ଶଳା ସବୁଥିକି ମୁଣ୍ଡ ଢଲଉଛି ଏ ଦୂତ କଣ ଖାଇବ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସେ ନାହିଁ କରୁଛି ପରା ମୁଁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଉ କଣ ଖାଇବ କଣ ଖାଇବ ଦୂତ ଏଠି ଘାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଘାସ ଅଛି ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଅଛିଟି ସବୁ ସେ ଘାସ ଡାଳ ପତ୍ର ଆଣିକି ଅଶ୍ଵକୁ ଦିଅ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମତେ ସୁବିଧା ହବ ଦୂତ ଇଏ ପିଲା ଅଶ୍ଵ ଶଳା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ଏବେ ଆଇଛି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ଡିଆ ମାରିକି ତମକୁ ରାତ ପକେଇଦବ ଶଳା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଥରକ ବାଗେଇକିଆକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବାଗେଇକି ଧର ମାନେ ପଛ ଆଡୁ ଧରିବ ଆଲ ଘାସ ଖାଇବ ଆଲ
ଆଉ ଘାସ ଦେଇକି ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲି ଦୂତ ହଁ ବାନ୍ଧି ଦେଲ ବାନ୍ଧି ସାଇଲେଣି ନା ଆଁ ଆକୁ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦୂତ ଭାବୁଛ ବୋଧେ କୋଉଠି ବାନ୍ଧି ଦବ ହଁ ନହେଲେ ନାଇଁ ସେଟା ପଳେଇବ ଦୂତ ହଁ ଦେଖେ ସାର ମାନେ କେତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରା ଯାଉଛି ଦେଖେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରେ ଏଟା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛି କେତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରା ଯାଉଛି ଚାରିପଟ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ଗଛ ଚାରିପଟ ଯାକ ଅଛି ଟି ସେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଆଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ କିଛି ରଖିବନି କଣ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଗଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଟାଙ୍କରେ ଭାଇ ଦୂତ ଓ ତମର ବୁଦ୍ଧି କାଇଁ ମୋର ଖରାପ କଣ ହେଲା ନା ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲ ନା ଟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିବି ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଓ ତମେ ଆଉ ହଜିବନି ଆଉ ମତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡିବନି ନାଇଁ 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 ତ ତମେ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଗଲା ବେଳକୁ ପିଠି ଛତୁଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ଆଉ ଚାଲିକି ଯିବିନି ନା ଚାଲିକି ଆଉ କଣ ଯିବ କି ତମେ ମୁଁ ତ ତା ପଛରେ ଯାଇଥିବି ହଁ ତାହେଲେ ରଜାଙ୍କୁ ଡାକିଦବା ଦୂତ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ରଜାଙ୍କୁ ଡାକ ଆଏ ମଣିମା 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 ଆଏ ମଣିମା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ହେ ମଣିମା ମଣିପୁର ରାଜ ଅସପସି ଅଛି ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଛି ବାନ୍ଧି ହେ ମଣିମା କଳା ଧଳା ରୂପ ତାହାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ କେଉଁ ରାଜୁ ଅସ ଆସିଲା ପଶି ହେ ମଣିମା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ହେ ମଣିମା କାନ ତାର ହୋଇଛି ଠିଆ ଦେଖିବାକୁ ଛନ ଛନିଆ ଆଏ ମଣିମା ଶୀଘ୍ର ଆସ କାନ ତାର ହୋଇଛି ଠିଆ ଦେଖିବାକୁ ଛନ ଛନିଆ ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ରହିବ ଲାଖି ହେ ମଣିମା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ହେ ମଣିମା ମଣିମା ଶୀଘ୍ର ଆସ खुशी खबर आज्ञा खुशी खबर आज्ञा तेबे निर्भय प्रकाश करो आम मणिपुर राज्य रे गोटे सुंदरिया असटे बुलु कोन कहउछ दूत हां आज्ञा आम मणिपुर राज्य रे अश्व आज्ञा दूत आज्ञा जहर अश्व हे उठाउ ना काहे के मो मणिपुर राज्य को आसी छी माने से अश्व को बंधन करी मो निकट हाजर करो शीघ्र जा सुंदर अश्व हाँ ता बहुत 10 किलो सुंदर खाई थला दूत आज्ञा ए परि सौंदर्य अश्व जदि मो मणिपुर राज्य रे रहिबो मां लक्ष्मी सरस्वती ए काठाबे रहिबे ता को छाड़ा छड़ी हेबेनी दूत आज्ञा ए जहर अश्व हे उठाउ ना काहे के मो मणिपुर राज्य को आसी छी माने ए अश्व परे बसी मोर सारा राज्य मु परिभ्रमण करिबी
तुम कौन करियो कहला सारा राज्य को मु परिभ्रमण करिबि अश्व ଉପରେ बसी कौन तुम ता ऊपर बसियो हां मु बसिबि मो मनु काई की जमारु आसुन दूत ना कौन कहूछ जानि पारुछ त तुम से अश्व ऊपर बसी पारियो दूत ए मणिपुर राज्यर मु राजा वीर बब्रु बाहन मो मा चित्रांगदा ए मणिपुर राज्य रे राजा थिले राजा नारी होई मो मा चित्रांगदा ए मणिपुर राज्य को राजूती करुथिले राजूती एबे मते 16 वर्ष पुरी मो मा चित्रांगदा ए मणिपुर राज्य रे मते राजा कराई छंती राजा होए ए वीर बब्रु बाहन साधारण गोटे ओश्व ଉପରେ बसी पारिबोनी ये की विचित्र कथा कहूछ तुमे सेटा जमारु मो मन को आसुन आउ थरे कहले मन को आसुनी ना बिल्कुल नाही तुम से अश्व ऊपर बसी पारियो तो आज्ञा मो पिता केमिति देखिबा को बोली आजी जाय 16 वर्ष होई गलानी मते मु सिना तांको ए दुई नयन रे दर्शन करिनी हेले मो मा चित्रांगदा कहिछंती मो पिता हेउछंती जळे वीर पुरुष सेई वीर पुरुषଙ୍କ औरसर मु हेउची जन्म ए पिता को सिना देखिने हेले मो मा कहिछंती माने मु वीर पुरुषଙ୍କ औरसर जन्म वीर पुरुषଙ୍କ औरसर मु जन्म वीर पुत्र ओसपरे पुनी बब्रु वाहन बसी पारिबनी अच्छा तुम होच वीरपुत्र हां मु वीर पुत्र अच्छा कह तुम मन को वीरपुत्र हो गला आउ केमिति हेई गली तम बो बीरी गछ मूले जन्म करथबा चुप करो कोन ए परि वाक्य कहूछ कोन मु आ तुम वीरपुत्र को मन को हेचा वीर पुरुषଙ୍କ औरसर मु जन्म वीर पुत्र तो ताहले अश्व पर मु निश्चित बसी पारिबी जति बसिबो ताले सत्य कर सत्य न कले बसी पारियोनी अच्छा सत्य कले तम मन शांत हो आ मो मन पूरा शांति हां ठीक अछि ए परि केते अश्व पर बसी छी तो साधारण अश्व कोन मु मना करली की कोन कहिबी कह जति अश्व ऊपर बसी न पारिबी जदि अश्व पर मु बसी न पारिबी ताहले अण बोपार पिला है ताहले अण कोन सारु गुणा पखी भलिया हातटे को दबा कोन ए परि वाक्य कहूछ जति बसी न पारी अण बोपार पिला सेमिति केबे भी हेबनी काहे कि ना मो पिता वीर पुरुष पौरसर मु जन्म वीर पुत्र ठीक अछि मु सत्य करूछि अश्व पर बसी न पाले अण बोपार पिला हेबी ताले हेला बसन सेमिति केबे भी हेबनी देखो कि परि बसुछि तमर आउ हेलानी हेला नाई रे पुओ न पटाउ रे पुओ नाई रे पुओ न पटाउ रे पुओ अरे कौन बाबुआर से अश्व पर बसी पाइलन काहे की बसिलिनी अच्छा तुम काई बसिलन जानि छतु तो हां ए अश्वर मस्तके एक पत्रिका लेखा अछि अच्छा मणिमा ए पत्र न पड़ी जदि अश्व पर मु बसिबी मो वीरत्व रे कलंक लागी नहीं सेटा जहा कहले सेटा ठीक अछि ये अश्व मासे हेला हम मणिपुर राज्य रे बुली ता मस्तर रे कोठी गोटे केंदु पत्र लागि ता मस्तर कर न लागि थेले से होंदा केंदु पत्र नुहे दूत ए मस्तक रे पत्रिका लेखा अछि अच्छा मणिमा ए पत्र रे कोन लेखा अछि दूत सेटा को आनी की पाठ कले किमिति होंदा ठीक कहिजो दूत आज्ञा ए पत्र को आमे पाठ करबा को आनी पाठ करन हे घट करे सिर पत्र देखिना हे पिता नीना ताकू पाले
ଲେଖା ଅଛି ହସ୍ତି ନାରଜେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ଭାତୃବୋଧ ଏ ପାକୁଧର। ଏ ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଜାଣିଛ ତ? ଲେଖା ଅଛି ହସ୍ତିନାର ରାଜା ଧର୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାପରେ? ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଜୟଲାଭ କଲେ। ଭଲ ହେଇଛି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଦୂତ ହଁ। ହେଲେ ନାଶ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କୌରବ ବଂଶ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ଦୂତ। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଜୟଲାଭ କଲେ ନାଶ ହୋଇଗଲେ କୌରବ ବଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଗି ଯାଇଛି ଭାତୃବୋଧ ଦୋଷ। ସେଟା ବଡ ପାପ କାମ ହେଲା ଆଉ ଦୂତ ହଁ ଏ ଭାତୃବୋଧ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ ସେଠି ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ଦୂତ ହଁ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଦୂତ? ଆଚ୍ଛା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କୁଳସହଦେବ ହେ ଅଶ୍ୱାଚାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ 4 ଭାଇ ଯାକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଦୂତ ହଁ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ଏ 4 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୂତ ହଁ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଜାଣିଛ? ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଏ ଅଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱର ପଛେ ପଛେ ନିଜେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରି ଅର୍ଜୁନ তুমি জানিছ তো ମୋ ମା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମତେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ। ହେଲେ ଦୂତ ଆଜି ଯାଏ ମତେ 16 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି। ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇ ମୁଁ ରାଜୁତି କଲେଣି। ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି ଦୂତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲି ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ମୋ ପିତା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରୁଛି ମା ମୋ ପିତା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ଆସିବେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ମୋ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିବେ କାଲି ଆସିବେ। 16 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମତେ। ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଲୋକେ ଭୟରେ ମୋ ଆଗରେ ନ କହି ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣବାପର ପୁଅ। ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କେହି ପିତା ନାହାନ୍ତି। ଦୂତ କୁହ ଦୂତ ରାଜା ହୋଇ ଏପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହ୍ୟ କରିବି? କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଦୂତ এই অশ্ব পছরে যে গান্ডি বধারি অর্জুন আসিଛନ୍ତି কোন এই অর্জুন ମୋ ପିତା?
ସେଇଟା ମା କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କଣ ଆଜି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ମା ଯଦି କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦୂତ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ମୋ ପିତା ହୋଇଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ନୟନରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୋ ପିତା କେମିତି କିଏ ସେ ବୋଲି ଦୁଇ ନୟନରେ ଦେଖି ନୟନ ପବିତ୍ର କରିବି। ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ଦୂତ ଚାଲ ଏ ଖବରଟା ଯାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଅଶ୍ଵ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପିତା କି ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପିତା ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ସଂସାର ଲୋକେ ମତେ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ମୋ ପିତା ଏଇ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀ। ଆସ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖବରଟା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା।